Hararag ikinakatalik. Diyos, Ama nakabalin amin, kinagnanayon nga apo. Bigbigen mi anakwan yaman, ikinamanga asing kada kami. Ken amin mi asipapakumbaba, dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagdalik mi ken ka iti tunggal maysa. Iti sigagagar anakem, sungbatan mi ti ayab mo nga agbalin nga adalan, babaen ti panangmuli mi iti biag mi, ama itulad ken Kristo. Amumi aday to'y ayab mo, kalikaguman na ngagbalin kami akatalek mo, kadagiti parabot mo. Kas katalek mo, awaten mi anapwan yaman dagiti parabor mo. Ipateg ken usaren mi ida iti nainsiriban awagas. Iburay mi ida asi ayat kadagiti pada mi a tao, ket isubli mi ida akas makayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi iti agtultuloy, apan nakatubay mi kas katalek mo. Kas tamit tin nga ikagumaan mi nga awisen dagiti dadduma nga agbalin a katalek mo. O Diyos, Ama nakabalin amin, kinagnanayon nga apo, dawaten mi takas iti panangrugim daytoy nasaya at akaranakem kada kami. Itong palmumetlaen ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria, anangitalkan ti Diyos ti bugbugto nga anak na, ikakaasi na kami. Agtugaw tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat, digiti panggep anaawat iti daytoy a misa. Misa a panagyaman nagapu kadagiti sumaganad. Vincent Flix Baltar, Eric ken Heidi Mailed, Ellen Susain Fontanilla, Vil Cyril Fontanilla, Cyrus Leopold Fontanilla, Rene Lianesa and family, Mr. and Mrs. Fortunato Sanchez and family, Mr. and Mrs. Rodante Batino and family, Palekpek and Mailed families, El Mailed and family, Mr. and Mrs. Edward Sopnet and family, Eden and Aidan. Kastamet nga Thanksgiving and special intentions from Crescencio and Lydia, maysa akabsat. Panagyaman ken Nuestra Señora de la Naval, nagapo ken ni Mr. and Mrs. Joselito Amate and family. Ikarkararag taymet dagiti kararwa dagiti sumaganad. Jose Feliciana Vicente Ani Pira Ryan Dimla, Juanita Paula Marciana Concepcion Pira ken amin aminatay ti familyada. De Guzman Sanchez, Herion de Vera and Advincula family. Misa de Gloria para ken ni Eros Odesi Sanchez. Joseph Batino, Toribio Batino, Esperanza Batino, Elena Batino, ken amin minatay ti pamilya Batino ken Sequerra. Lorenzo Segundina Domingo Nida Babida, Leonida Eufemio Geoffrey Sopnet, Pedro Blanca, Carmen Blanca, ken amin aminatay ti familia Babida, Sopnet ken Blanca. Condrado Palekpek, ken amin aminatay ti familia Palekpek ken Mailed. Edmondo, Ned, and Merly Bringas.
Carmen Bringas, Nieves Bringas, Petra Bringas, Angelita Fabrica. Ray Bautista, Paulino Perlas, Concepcion Perlas. Cornelio Belandres Sr., Feliciano Belandres Sr., Mauro Belandres. Rodolfo Benicta, Francisca Benicta, May Benicta. Felipe Antonia Rogelio Balia, Constante Lianesa, ken amin aming minatay ti familia Balia ken Lianesa. Rafa Ocampo, Losi Ocampo, Mansueta Felipe, Lirena Felipe. Wilfredo P. Lomigo, Roman Bigornia, Felicitas Bigornia, Salome Bigornia. Pablo Padre, Felisa Padre, Frank Chan Bigornia. Santos Sanchez, Valeriano Sanchez, Damian Torrijos. Miguel Vizquera, Alejandro Almienda, Sebastiana Almienda, Liberty Vargas, ken amin aminatay ti pamilya Almienda ken Vizquera. Isidro ken Mary Vargas, Concepcion Perez, Verinoca Perez. Romeo Vargas, Ignacio ken Juana Purisima, Regulo Purisima, Burning Tamo, Angelito Bainosa, ken amin aminatay ti Purisima, Vargas ken Tabalanza. Misa de Gloria ken ni Angelito Soknet. Ita nga aldaw, celebraran tayo ti fiesta ti Señora de la Naval, dito'y parokya tayo, ken ti Indigenous People Sunday. Inasaya at amannalon, uray no makitaltalon laeng, aywanan na ti talon ken apit na, anakarkaro, ngem ti akin kukwa. Ayaten na dagiti agtubo ken agbunga amula na, kapwen ta addabiag kadakwada, ken taraknen na ti panagdakkelda. Ay ayaten ni Apo Diyos dagiti tattao na, ti kaubasan aminulaan, ken inaladan na itinapudno nga ayat. Napapatay ti anak na gapu kadatayo at tattao na, tapno agbiag ken agdakkel tayo. Intalek ti Diyos kada tayo daytoy ay kaubasan, agkaykaysa dagiti pangpangulo ken tattao, saan akas gundaway, ngem kas talon apagtrabahuan dagiti agpartuat tinabak ng abunga, ti hostisya ken ayat. Ayan nakadi dagitoy abunga. Ti ag-sponsor ti misa tayo ket dagiti Knights of Columbus, ti mangidaulo ti panagkanta ket dagiti men's choir. Tumakder tayo ta intay kantaen ti kanta apang lukat.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kas kumamit ken ka. Kabsat bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, idaton tayo idati Apo, ket dawaten tayo ti pamakawan, ken panangaasit. Agkumpesara, iti Diyos Diyos, saman ang nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasulak, ti panunod sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isong agpapakaasi at ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen. Karagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat, ti kakaasi na tayo kumati, apo tayo a Diyos. Kasya na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Man nakabalin ket agnanayon na Dios ti panagayat mo kada kami nangat-ngatong ngem dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kadi asibubuslon takaasim. Babaen ti panangibabaet ni Birhen Santa Maria kada kami. Pakawanem kad dagiti basbasol mi. Ket inayon mo pay nga ited ti saan mi aturdan adawaten. Kapuken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Israel, kaubasan ti Apo, aman nakabalin amin. Dahito'y maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Dumngeg kayo takantaek dahito'y kanta. Kanta tigayem ko kenti kaubasan na. At da idi kaubasan tigayem ko iti nakadamdameg aturo. Hinalila ti daga, ket inikat na amin abatuna. Minulaan na kadagiti kasayaatan nga ubas. Nang bangon iti torre apagbantayan na, ket nagkali iti abot apagpespesan na. Inuray na ang maluom dagiti bunga, ngem pasig da an alsem idi maluumda. Ita, kuna tigayem ko. Na kayo nga agnaed iti Jerusalem ken Huda. Anya ti makunayo may papan kanya ken iti kaubasa. Inaramid ko amin ang pagsayaatan ti kaubasa. Apay nga rod ang nagbunga itinalsem asaan akas itinasamit aninamnamak. Kastoy taramidat iti kaubasa. Ikatek nagiti mula apan nakaalad na. Rebaek ti bakod na. Ket bayak nga araben ken payat-payaten dagiti atap nga animal. Bayak nga agkaruutan. Jak arbasan. Dagiti ubas wenno kalian dagiti puunda. Bayak akumutan dagiti sisiitan ang mula ken kalkalunay. Jak ipalubos ang matudduan da. Israel ti kaubasan ti Apo ang manakabalin amin. Dagiti tagahuda ti ubas nga immula na. Ninamnaman na anaimbag ti aramiden da. Ngem panagpapatay ket di tinaramid da. Ninamnaman na analintag ti aramiden da. Ngem imawag iti hustisya dagiti indadanes da. Isao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Maysa nga ubas tinruar mo ijay Ehipto. Imulam iti daga dagit sabsabali a nasyon, kalpasan ti panangpaksyat mo kadakwada. Dimanon dagiti sangana iti baybay Mediterranean, inanon na pay iti karayan Euphrates.
Apay arinebam dagiti alad na, nawayan dagiti aglabas amang takaw iti bunga na. Subsuben ken kanen dagiti alingo, ken dagiti atap nga animal. Kaasyan na kami umanakabalin amin a Diyos, tanawagan na kami manipud langit, ket umay mo sa lakniban to'y kaubasam, umay mo ispalen daytoy ubas a pinapigsam. Biyagen na kami kumakit agaydayaw kamtuken ka, uray ka anuman didakanton panawan, isubli na kami kadi, o Apo a Diyos, aman nakabalin amin, ipaay mo kadi ti ayat mo kada kami, ket maisalakan kamto. At ganto kada kayo ti Diyos amang ted iti talnay. Dahito may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Awan kuma ti pakadangranyo, ngem iti amin a panagkarkararagyo, agdawat kayo iti Diyos abuyogan ti panagyaman. Aywanan na kayto tital na ti Diyos, adi matukod a panunuten ti tao, tapno natalged dagiti puso ken panunot yo, iti panakipagmaymay sayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na, kakabsat ko, agpanunot kayo kadagiti banag anaimbag, ken maikari araamen. Dagiti napudno, natakneng, nalinteg, nadalos, napintas ken nadayaw. Aramiden yo dagiti inadal ken inawat yo kanya. Iti sao ken aramid ko. Ket addanto kada kayo ti Dios. Amang ted iti talnayo. Ti sao ti ako. Agyaman tayo ti Diyos. Ibilbilin mo, madayday
Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti may basa na adaw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka, Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti panguluen a papadi ken dagiti panglakayen a Hudyo. Denggenyo ti may sapay a pangngari. Ada tao a nagmula iti adu nga ubas. Inaladan na ti kaubasan. Nangarami iti pagpaspasan iti ubas. Sanang ipatakder iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na, impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali adaga. Ididumteng ti panagbuburas iti ubas. Imbaon ti akin kukwa iti kaubasan, dagiti adipen na amapan kadagiti makitaltalon tapno alaen da tibingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipen. Inabil da ti maysa kadakwada, pinatay da ti may kadwa, ket tinubor da ti may katlo. Ang ibaon manen kadagiti adipen nga ad-adu ngem ididamo, ket kasta manen ti inaramid da kadakwada. Kamaudyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na. Awan dua-dua apadayawan danto, to'y anak ko, kinunana. Ngami di makita dagiti makitaltalon, ti anak, ti akin kukwa iti kaubasan, kinunada iti maysa ken maysa. Dahitoyan, ti agtawid. Umay kayo, tapapatayan tayo, ket kukwa tayton ti kaubasan. Iti kasta, tiniliwda ti anak, ket inruarda iti kaubasan, sada pinatay. Kitita sinaludsod ni Jesus, into numay ti akin kukwa iti kaubasan, anyan to ti aramiden na kadagiti makitaltalon. Awan dua-dua apapatayan nanto, dagiti naranggas ang makitaltalon, inunada. Kati paabang nanto, ti kaubasan, kadagiti sabali ang makitaltalon, amang tedtoken kwa na itibingay na iti tiyempo, ti panagapit. Kinuna ni Jesus kadakwada, iyo pa'y ayan nabasa, tinaylanad, itinasantuan, asurat, ti batong embeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan abato, inaramid da ito iti Apo, etanyan anakakaskas daaw, iti matang tayo. Isot gapo na nga ibagak kada kayo, inayon pa'y ni Jesus, ang maikatto kada kayo ti pagarian ti Diyos, ket maitedto kadagiti tattao, ang makaited kadagiti umno abunga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, O Kristo. Good morning. Napintas daytoy nga aldaw. Agyaman tay ken ni Apo Dios, nadanon tay manen iti goddaway nga panagrambak tayo, iti lanabal tayo. Ken kastameten daytoy nga aldaw, impakdaar ti simbaan tayo ditoy Pilipinas nga Indigenous Peoples Sunday. Manaynay salsaludsoden tay kadagiti ubing. Anya ti kayat mo apagbalinan, inton dumakkel ka. Magagtaymat dagiti na duma mga songbat da, kandi tay pay namnamaen, dagiti na duma. Kahit ko tagbalin a teacher, kahit ko tagbalin a pulis, fireman, doktor, nakadado, ti kayat ng ibaga. Madamay sana ngag ko idi kunana, kayat ko tagbalin nga ama. Kigtot ti amin nga nakangag, apay kayat mo tagbalin nga ama. Ni ama, irresponsable ngamin, pinanawan na kami, kayat kung ay pakita kanya na, abaliwak, dayta, alanga, ti ama. Nakatantanok apanggep, ubing kakabsat, kabailan na nga sa uwan dayta. Anya kadimet, ti kayat tay apagbalinan, nga anak, tinaylangitan nga ama, kabayatan, ti kaaddatay, dito'y daga.
Slatay kadagiti ubing, ana duma-duma ti sungbat na. Ito'y parokya ken ili tayo, apidigan, nga agrambak ita iti lanaval, ken Indigenous Peoples Sunday, panunutan tayo man kakabsat, idardarep-dep tayo akayat apagbalinan, daytoy ili ken parokya tayo. Isungad na tema tayo, anakaununeg ti ibuksilan na. Kayat tay ti agbalin amataleg akataleg. No nabasa yo jay tema nga naisurat ijay tarpaulin iti sango iti simbaan nakapimpintas iti sasaaden na kunana kinakataleg wenno stewardship sagot ti Dios tiempo of talugading ken sanikwa. Katadapay may nga challenge para kadatayamin. Kataleg, mangibingay ka. Ibirhen Santa Maria, tarabayan na ka. Dahito'y kuma, tikayat tay apagbalinan. Mataleg, akataleg. Punasen tay ti dinapintas aladawan, iti istorya ni Apo Jesus. Dagiti nakaitalkan iti kaubasan, ti maysa nga akin kukwa iti kaubasan. Iti tamapanen taalain na tibingay na, nya tinaramid da. Tinangranda dagiti babaonen. Kasameten, idi baon na ti kakayso ng anak na, pinatay dapay. Daytoy nga anak. Itay kayat tiagbalin anaagom, may papan, kadagiti na indagaan, asanikwa. Dayta kuma, tikkaten tayo, no adda dayta, ngagbibiyag, iti sidong tayo, iti agdama. Saan tay kuma akataleg, amang dadael, iti pada, a tao. Idi rabii, idi aramidek daytoy sharing ko kada kayo adda nangag ko nga putputok paltuog nga tarayjay yakmat masinunoo na sa dino dayta sapay la kuma taawan ti dinadael na abiyag saan tay akayat ti agbalin akatale amanang gundaway iti kinalupoy wenno kinaawan iti gaway iti sabali. Aglalo dagiti nabababangem da tayo a pinarswa ni Apo Dios. Kas kadagiti karayan tayo awang kumaati agtaptapaw nga naduma-duma nga rugit. Di makita tayo kadagiti karkarayan lames. Ganda dumapay nga agbiag iti uneg ti danom. Dagiti bambantay, mapupuuran. Dagiti kaykayo, mataydan. Ken dagiti dumapay, nga pinarswa ni Apo Diyos. Itay kuma, kundawayan ida. Anya ti kayat tay apagbalinan, kakabsat ko. Kayat tay ti agbalin kuma, akataleg ni Apo Diyos. To be a good steward is to be like Jesus, our God, Savior. Saan ngay may daytoy nga mangisalakan kada tayo, apaserbian, no diket agserbi. Dayta kumatikita tayo akataleg. Saan nga imay ditoy nga inawawit da, nga nagpaspasyar, kadagiti na duma-duma nga luglugar, ija Israel. Saan da nga pinaypayungan ni Apo Jesus, kaputa nakapudpudot iti pampannagnana. Jesus entered into our time. Simrek ni Apo Jesus iti tiyempo tayo. Iti kanito, nga di tayo ninamnama, ket adda kada tayo. Simrek iti tiyempo tayo,
isuna nga saan anabakudan iti tiyempo ken lugar. Imay tapno makikaysa kada tayo nga kaslaman na ibalod iti tiyempo ken lugar. Kas iti anak iti istorya met laeng ni Apo Jesus kada tayo iti ebanghelyo ni Jesus sinarakusok na ti peggad. Ammo na nga adda daytoy nga peggad. Intayana ti bagina ang mapapatay. Tadayta ti ultimo remedyo kakabsat. Tapno agbalin nga naan-anay ken pudpudno ipanangisalakan na kada tayo. Itunggal maysa kada tayo inawagan ti Diyos akas katalek na. Somrektay man met iti biyag kas agserbi anapudno. Biyag iti panagsakripisyo. Ti steward, ti katalek, ket nanakem ken nanakman. Ang iso ti mangirugrugi iti gulo. No dain talagdagan ka, taripatuam, aywanam. Ket ibingay mo pa'y. Adda ken kuana kuma tinapakumbaba agalad. Ang iso na diti agparpariri. Wano agar-arami diti gulo. Iso na di at agipatulad kuma. Iti nasaya at akita iti panagbiag. Ti panunot ti katalek saan nga umadayo manipod iti saad na katalek. Naglagipen tayo kakabsat. Awan ti kukwa tayo dito'y daga. Awan apulos ti kukwa tayo. Tinaamin anaimbag dito'y daga. Kukwa ni Apo Diyos. Iso nga rod ang managanan tayo laeng akas katalek. Agparbeng kuma, tinaparaburan, itinaindagaan, akinabuslon. Saan kumaan na pangasunay, saan kumaan na turay unay, saan kumanga mangdadael, kadagiti basbasit iti kukwa na. Wano saan na pa'y di ako mga gamgamanen, ngalaen, dagiti basbasit iti kukwa na. Yan di namat ako masibbaruten, dagitoy anay talag iti sabali. Be aware of what is yours and what is not yours. Dayta, ikayat na nga sa wen, itinanakam ken nanakman akatalag. Ikatalek, datayo, amin dayta. Isang nga gunoden tayo kumati agbalin nga steward, generous steward. Anya ti kayat nga sa uwan iti generous steward na parabor. Iti amin, saan ko nga sasawan dito yung tinaindagaan laeng nga sanikwa. Wano na kita'y kinabuslon, iti naparnoy mo, iso nga kabailam ti agited, saan laeng nga daytoy. Ngem paset daytoy, iti panagbalintay, apudpudno akatalek. Nakalukat kumati puso tayo, nga mangipaay, iti nawadwad at tiyempo. Nawadwad, wano ado nga talugading, di tayo kumayimimot. Kastamot ten, isagot ni Apo Diyos, asanikwa, iti tunggal may sa kada tayo. Kadagiti panagpasyar, dagiti kakabsat tayo nga iti Parish Pastoral Council, kadagiti nakapanandan abarbarangay, ket in plastar da, in lawlawag da, ti may panggapiti da ito, kinakatalek, when stewardship, ti may sa kadagiti na-mention dan nga bunga, ti panagbali na katalek, ket iso da ito'y programa tayo maten dito'y parokya tayo nga pledge system. Nga da buklet mo, nga dayta nga buklet mo, kargaam iti gatad. Ket daton mo iti tunggal Domingo, iti maysa nga Domingo iti makabulan. Dayta iti nabuslon nga wagas, iti panagyaman mo ken ni Apo Dios kadagiti parabor na. Maysa kadagiti sa ludsod na may panggap iti
pledge. No mano kano ti nasayaat, mayan natop nga ikarga, iti binulan, a pledge booklet da, nga idaton da. Kati manaynay nga isungbat, ay kadatay agtaod, di tauneg iti pusom, yati baga tayo. Ngam no, siyak iti pagdamagan nyo, kastoy iti isungbat ko, iikabil mo, di tauneg iti pledge mo, kalpasan nga nagkarkararagda, ket isoday ta kumatikang kanayonen, kuno nay nayon am tupay, nga ited mo iti binulan, ket iso adatay kalkalaingan na agatad, akas maipatas, kuno adupay kuma, nga miti agliplipyas, aparabor, ni Apo Diyos ken ka. Saan ang adatay tidtiddang, wano daytay naggapo iti naimot apanang kontar mo no mano ti kayat mo nga ited. Ti generous akatalek kakabsat. Agbiag kuma akasta kaputan na po no isona iti adu a bendisyon ni Apo Dios. Ang agtay mo dya first reading ay tatay kuma dagitay nga ti ubas nga nasamit. Saan nakas itinagagantayo ni apay nga nagmula akmat tinakapimpintas ti klase na nga ubas kuna jaking ko pati kaubasan nga maapay nga naalsam ti bunga na. Let us not be those grapes that are sour in taste. Nasamit tay kuma, naparabor tay kuma. Ti sumaruno sa ludsod kakabsat ko. Apay nga kasapulan nga agbalina nga steward wenno katalek apay nga agibingayak gaputa dayta pay ti kayat ti Apo nga isuro kada tayo takaw uneg daytoy nga ibaga ni Apo Jesus iti tunggal maysa kada tayo. We become stewards because we want to complement each other or one another. Kanya ti compliment. Nga datay adda kanyak, ibingay ko. Ta adda dagitay awanan tikas iti adda kanyak. Isabali a tao, agibingay, kapuan ta ti adda ken kuana, lalabit awan kanyak. Itain nyo, ipintas na. Ikinauneg, iti tarigagay ni Apo Diyos apagbalinan tayo akatalek. Daidi kanta, iti title na No Man is an Island, no malagip yu pay rejay. No man is an island, no man stands alone, no man lives alone. We need one another, and we depend on one another. Saan ka nga makapagbibiyag asiksikalaeng, kasapulam ti sabali a tao, isabali at tao saan na makapagbiag nga iso na laeng kasapulan na ipada na a tao. Ti kinakatalik nga rod kakabsat, ibaon na tayo nga mang supusop, iti pagkurangan titunggal maysa. When mapasamak kuma, ket mapatibker kuma daytoy akasasaad tayo iti biyag. Gaputa, may satay a pamilya ti Diyos. Numampay gigidyat, iti kapanunutan, ken pagsasao. Agigidyat, iti kultura, ken pamati. Sapay la kuma, tauan ti maisina kada tayo, iti panagturong tayo, iti pagarian, ti Ama. Itay matayo nga rod, ita alanabal, ulitin tayo, kinakatalek, sagot ti Diyos at tiyempo, talugading ken sanikwa. At kabuyog na ti tema, iti Indigenous Peoples Sunday. Indigenous Filipinos, one in God's family. Idalan na tayo kumadag ito'y nga karit ti simbaan kada tayo. Iti napunpunno a panagrambak ita. Iti piyesta, iti panangabak ni Apo Santa Maria, iti dakes, iti lubong tayo. Ito'y kumamadagdagan, ti baro abiyag tayo akas anak ni Apo Diyos. Na pagkaykaysatay amin iti sidong na, agbalin akatalek na,
para ititunggal maysa. Nataleg, mangibingay ka, ni Apo Santa Maria, tarabayan na ka. Sabay kuma, takasta. Mamati iti may sa a Diyos, Ama, aman nakabalin amin, anamarso iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti may sa nga Apo ani Yesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtaod isakbay ti amin na tiyempo, Diyos na nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw, napaypayso a Diyos na nagtaod iti napaypayso a Diyos, nayanak saan anaparso, Diyos sa kasmetlaeng iti Ama, ket gapuken kuana aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo, imulog nga naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Stamet anaylan sa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imuli sa dilangit, ket situtuga makanawan ti Ama. Umay tumanen as itatayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag, kinagiti natay, iti pagarian na dinto agpatingga. ken mangmangted iti biyag, iso nagtaod iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyo iti Ama ken iti Anak, ket nagsaubabaen kadagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika, iparuyak-yak ko iti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, Namnama ek panagungar dagiti natay, iti panagbiag ti lubong amasakbayan. Amen. Kadwa tayo ni Apo Santa Maria, kumararagtay ita iti Ama agpaay kadagiti amin agasapulan tayo, ket kuna tayo, Apo indengam dagiti tattao ngay ayatem. Apo indingam dagiti tattao ngay ayaten. Agpaay ti simbaan anak kaikapengan tayo. Tapno agtalinaed kuma akan kanayon anaanos, ken natudyo, ket paregeten na dagiti membros, ken iti sibukel alubong akay papanan na tinamnama, ken nauneg nga ayat. Kumararag tayo. Apo indingam dagiti tattao ngay ayaten. Agpaay ti sibubukel anak Kristiyanuan at tattao. Tapno ipakita da iti anos, ken panakipagrik na kadagiti tao asimyasi, kadagiti nang paay kadatayo, ket awaten tayo ida akas iti panangawat ni Jesus kadatayo, kumararag tayo. Apo indingam dagiti tattao ngay ayaten. Agpaay kadagiti nang pasakit iti kalintegan dagiti daduma, tapno agsublida kuma iti Apo, ken tapno ti amin ket nalinteg ken rombeng iti amin, ken pabaknangen na iti justisya nga addaan iti ayat, kumararag tayo. Apo indingam dagiti tattao ngay ayaten. Agpaay kadayat tayo amin anak Kristiyanuan agimong tayo anatipon-tipon ita. Tapno managyaman tayo iti panamagbalin ti Apo kada tayo akaubasan na, ken makitaltalon apang namnamaan na iti abunaw, ket sungbatan tayo kas iti panangsegsegana kada tayo. Kumararag tayo. Apo indingam dagiti tattao ngay ayaten. Agpaay iti gimong tayo, tababaen ti panangibabaet ken panarabay ni Apo Santa Maria, iadayo na tayo kadagiti amin adidigra, ken itultuloy na ti panalaknib na ti biag dagiti tattao. Kumararag tayo. Apo indingam dagiti tattao ngay ayaten.
agpaay kadagiti amin na tribo, tapno ipategda dagiti nasaya at apaset ti kultura, ken agbaligi da iti panagsapul da iti kinasya sino da, ken maamiris da iti takneng ti kinatao da. Umararag tayo. Apo hindi nga dagiti tattao ay ayaten. Diyos nga mami, agbalin kam kuma, akas iti panangayab mo kada kami. Ikaubasam, inasantuan na tattaom, asumungbat iti ayat mo, ken ni Kristo Jesus nga anak mo, ken apo mi. Amen. Ti mangidaulo ti panagidaton ket ti pamilya ni Julius Palacielo.
Kumararag kayo, kakabsat, tapno dagitoy daton tayo makayayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Di ako awatin ako ba ito yadaton kadagitay imam. It may paay apakadidayawan ken pakay gloryaan tinagan na. Inkastamit apagimbagan tayo ken di kadabupan di na santuan iglesia na. Apo, siraragsak kami ang mangidatagken ka kadagiti daton mi. Iti daytoy ngen kampanang lagip, iti birhen nga inati anak mo. Ipay mo kadi, ta daytoy apan nakisinagot miken ka. Agbanag, apakagunodan mi, itatulong mo, iti panakaisalakan mi. Kapuken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Ti Apo, adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo, dagitapos puso yo. Adadanas katag-ay iti ako. Agyaman tayo, iti Apo, a Diyos tayo. May gari ket tumbi. Puno na yung may kari kat rumbeng, anong mi kat pakaisalakanan mi. Amat na kami, makitimpuyog kami kadagiti amin asa santo, ket ipunan nagmi anakaskas daaw ka, ket nangruna iti pananglagip mi ken naing kasatan a Birhen Maria, itanok mi asiyaman ti kinamanang nga asim. Takadagiti amin na disso, naindaklan dagiti inararamid mo, ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo, ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen, inted mo tinangisalakan nga iso ni Apo mi a Heso Kristo. Ket gapuken Kristo agrukbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayo nagraragsak da itasaklang mo. Ket dawaten mi, tay palubos mo kuma, tay timpuyog mi tinakurapay atimek mi ket konami. Santo, 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 amin aparswan, ti langit ken daganap, iti pakay daydayawan, Hosanna, 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 adaydayaw ti umay, itinaga ti Apo. Hosanna, 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 Pudno na yapo apiik ka santo ket sikatigupwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagito yadaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi ayat ti baginat tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy,
tada ito'y ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon na tulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramidan nyo da ito'y, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pambati. Cruz mo, kenin ka nagungan, inahain sa lakas, pagtubos isang iti nga rod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo amay gari kami nga dito'y saklang mo. Ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesiyam, anay saknap iti sangalubungan. Ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga Obispo mi, ken dagiti amin na papadi, ken na konsagraran. Laglagipem pay apo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asin na nama iti panagungar tanto. Ken amin dagiti pimusayen, iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayo na biyak. Ket makiranod kam to, ken naing kasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitan tanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan, kadagiti na Diyos na panursuro, turdan tayo ti agpuna.
dawaten mi ken kaaputay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kadasi aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat adam namaen mi. Ken iti ay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngagkapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no diket ti pamati ti iglesiyam, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken Ipaaytay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Adtoy ti Kordero ti Diyos, ti Apo Hesu Kristo, amang isalakan kada tayo. Nagasat tayo nga inawis na iti padaya ti Kordero. Apo, jak may kari, may kakanya, yung timay may sa lahat sa o mapimpagton ti ti karawa. karawa.
Kararag ti may wagasot at awen ti parokya ti Pitigan. O man nakabalin ken agnanayon nga Ama, nagkapuken ka ti biag mi, ken amin ako kuami. Napno dagiti puspuso mi ti rag-o ken panagyaman, kapo ti nadanon min ti may kadwagasot at awen ti kinakristiyanos mo mi at taga Pitigan. Si Papa kumbaba kami amang bigbig as sikati kapo ti panakadanon mi, iti daytoy apaset ti panagdaldalyasat mi. Kas panagyaman mi ti naisang sangayan a grasya ken sagot mo, kayat mi nga ibiyag ti pamati mi ti wagas a nabunga ken napunno iti kaypaypanan. Idaton mi ti glimong mi tapno agbalin kam agimong ni Kristo, iti sidong isimbaan dagiti agkakaruba. Ikumit mi ti bagbagimi a sumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamaysa ka magdalyasat iti dalan ti ayat, kinalinte ken kinasanto. Ikagumaan mi dagbiag ken agkakabsat, ket agbalin kam am katalek mo kadagiti naruway a parabor mo, kas tigimong dagiti apostoles. Na Diyosan nga Ina Maria Immaculada Concepcion, sikati inami ang managayat ken manginala, sikati ired mi ken magtibin kada kami ngagturong ken ni Kristo. Tapno ti amin abanag ken aramiden mi, agbalinda alanga ti panagyaman mi ti Diyos, ken panagserbi mi ti misyon na. Kapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Kumararag tayo. Apo nakipangan kami tinaylangitan na tinapay, ipaay mo kadi ada kami amang ilagip ken naing kasata na Birhen Maria, may ranod kam to iti padaya, di agnanayo na biya, kapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Dagiti nayon a panggep a naawat iti daytoy a misa. Misa a panagyaman nagapu kadagiti sumaganad. Palino family, TJ and LJ. Mr. and Mrs. Vladimir Bilhera ken pamilyada. Reynaldo Donato, Mark Kevin Donato. Clayton and Marian. Johnny Serra. Conchita Carsula. Arian Joy Vasquez, Andrea Jane Vasquez. Jerome Niña and Charm Pakal. Mr. and Mrs. Val Dexter Dawdawen and family. Marlo, Mark Davin and Pilita Apolinar. Lorna, Bea and Dane. Veronica Martinez. Mr. and Mrs. Ray Pisco. Yashi and Chiro. Renante Janeth Lance Sharon Adfincola. Romeo Beleno and family. Sandro and Agnes Zapata and family. Jerome Niña and Charm Pakal. Dennis, Helen, and Lay Fiado. Belio family. Kastamet nga Thanksgiving and special intentions nagapo kadigiti sumaganad. Apilado family. Bisares family. Mr. and Mrs. Carobin Parinas and family. Mr. and Mrs. Emilio P. Laureta and family. Marius Amate and Marian Agot. Nagapo iti maysa a kabsat. Nagapo iti maysa a pamilya. Panagyaman ken Nuestra Señora de la Naval, nagapo iti barangay Nagirayan. Family offering to Our Lady of La Naval, nagapo kada Aris and Melros Belio Oliva. Love offering from the Knights of Columbus Council 8561, Father Bernardo
Lago and Father Tomas Pacano. Kastamet ngay karkararagan tayo ti kararwa digiti sumaganad. Ernesto Blando, Lourdes Blando, Agosto and Lucia Laureta, Remedios, Erlinda and Eddie Laureta. Amin nga kararwa sa Jai Purgatorio. Leonardo Palino, Federico Palino, Angel Palino. Elizabeth Manolito, Joy Malin, Daisy Valera, Asuncion Bringas, Amando Bringas. Amin nga minatay ti pamilya Palekpek ken Deoferio. Ethel Bose, Emily Abalos, Rogelio Abalos ken Nesisio Bose. Valeriano Pasis, Jerry Isaias ken Maria. Alicia Bio, Aurelia Vasquez. Alejo Sanidad, Felisa Sanidad, Johnny Sanidad ken amin nga minatay, Isanidad ken Tukala ken Sera. Peter Carsola Jr., Paterno Carsola, Josephine Sanidad. Benedicto Pariñas ken amin nga minatay ti pamilya Pariñas ken Ancheta. Andrio Apilado, Arcadio Advincula, Resti Advincula. Felipe E. Ikaw. Calixto Martinez, Esperanza Martinez, Soledad Martinez. Peregrino Brazil, Susana Brazil, Romeo Brazil, Francisca Baiken. Benedicto Perlas, Salceda Perlas, Marieta Perlas Bañez, Loreto Bañez, Dominga Bañez. Gina Vizquera, Florante and Robel Benaoro, ken amin ang inatay ti pamilya Benaoro. Filomeno Corrales, Cristina Beleno, Maricel Bizares. Misa de Gloria para ken ni Bobby Chilla Oreta, ken amin nga ubing nga awan makalagip kadakwada. Misa Gloria para kay gitina natay nga ubing nga awan kulos makalagip kadakwada. Kalpasan ti may kadwa a misa adda maaramid a programa sa Jay St. Mary's Ground. Into no Miyerkules, October 11, misa sa Jay Suyo Pilot Elementary School iti alas 8 tibigat. Into no Huwebes, October 12, misa sa Jay Gareta Elementary School iti alas 8 tibigat. Into no Viernes, October 13, misa sa Jay Solbec Elementary School iti alas 8 tibigat. Inton Sabado, misa sa Jay Nagdaingan iti alas 4 timalem. Iti alas 5, misa sa Jay Suyo. Ti dagop ti pledge tayo iti bulan ti September ket 33,940 pesos. Imet na ornong a para project ti simbaan a makolekta iti kada maudi a Domingo ti bulan ket 5,044 pesos. Iti si Bubukel a parokya, inaman pagyamanan dagiti nag-sponsor, kinagkanta iti siyam nga aldaw nga intay panagnovina, agpaay ken Nuestra Señora de la Naval. Dagiti nagitunar ti sabong, kinagdekorar dito'y simbaan, nga iso da Celia Ballesteros, ken Agnes Beliud Zapata and family. Dagiti religious organizations ti parokya, ti St. Mary High School teachers and staff,
nagisagana iti intay pa nagprograma digiti empleyado ti parokya ken amin nga nakipartisipar iti panakarambak ti fiesta ti Lanaval tayo. Ni Apo Diyos ti mangsubad kadigiti imbag nga impaayo ti parokya. Diyos ti agnina kada kayo. Amin. Agyaman tayo met kadigiti Knights of Columbus ang nag-sponsor ti misa tay ita. Ti pamilya ni Julius Palacielo ang nangidaolo ti panagidaton ken ti men's choir ang nagkanta iti misa tayo. Kastamet apagyamanan tayo ti Radio DZPA ang nangipatayag daytoy na santuan a misa. Thank you very much. Tumakder tayo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Hasta kumamit ken Agtamed kayo, tawatin nyo tinadae, kabendisyon ti Apo. Papaknangin na kay kuma ti Diyos, babaen ti pamendisyon na. Iso aga po iti kaasin. Kinayat na amay salakan ti tao, babaen ti panagpasngay ni nainggasatan a Birhen Maria. Amen. Mariknayo kuma iti amin at tiyempo ken diso ti panalaknib ni Birhen Maria. Tagapukan na naipaay kada tayo ni Jesus sa buwayan tika. Amen. Imay kayo kung asisising pet. Tapnabakan tayo daytoy a pista. Sapay kumatayawid yu dagiti parabor ti na santo naragsak. Ken dagiti nailangitan akong guna. Amen. Bendisyonan na kayo ti man nakabali namin na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Naidatonen ti na santo na misa, intayon ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.